Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mentahlil surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 5 dengan dalil matan Tuhfatul Atfal dan sedikit dari Al-Jazari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, lafaz Allah pada kalimat ini dibaca tipis atau tarqiq karena sebelumnya ada huruf berharakat kasroh. Dalilnya wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abadullahi. Allahi, huruf lam pada lafaz Allahi adalah lam syamsiyah. Dalilnya thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tiba thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Huruf lam lil karam. Allahi mad tabi'i dibaca dua harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Dan ketika waqaf pada lafaz Allah maka menjadi mad arid lis sukun, bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Ar-Rahmani, huruf ra pada lafaz Ar-Rahmani adalah lam syamsiyah. Dalilnya thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tiba thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ra Ruhman. Dan huruf ra pada kalimat ini itu dibaca tebal karena dia berharakat fathah. Dalilnya warattikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ar-Rahmani mad tabi'i dibaca 2 harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ya ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Dan ketika waqaf maka dia menjadi Ar-Rahman, bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Mad arid lis sukun. Ar-Rahimi, huruf ra pada Ar-Rahim adalah lam syamsiyah. Dalilnya thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tiba thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Dan huruf ra di sini juga dibaca tebal karena dia berharakat fathah. Dalilnya warattikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ar-Rahimi, himi mad tabi'i dibaca 2 harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Dan ketika dia waqaf maka menjadi mad arid lis sukun, bisa dibaca 2, 3, 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, huruf ha pada lafaz alhamdu adalah lam qamariyah. Dalilnya ulahuma idharuha falta'rifi qabla arba'in ma' ashratin khudh ilmahu min idghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ha hajjaka. Alhamdu ada mim sukun bertemu dengan huruf dal, maka hukumnya
izhar syafawi. Dalilnya watsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Lillahi, huruf lafaz Allah pada kalimat ini itu dibaca tarqiq tipis karena sebelumnya huruf berharakat kasrah. Dalilnya wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Lillahi mat tabi'i dibaca dua harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Dan ketika waqaf lillah menjadi mad arid lis sukun bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Kemudian huruf ra pada kalimat Rabbi itu dibaca tebal karena berharakat fathah. Dalilnya waraqqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Rabbil alamin. Al-alamin huruf ain pada lafaz al-alamin adalah lam qamariyah. Dalilnya ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ain aqimahu. Alamin mat tabi'i dibaca dua harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Alamina mat tabi'i dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Dan ketika waqaf maka menjadi alamina. Alamin mad arid lisukun bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ra pada lafaz Ar-Rahman adalah lam syamsiyah. Dalilnya thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tiba thumma sil Rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ra Rahman. Huruf ra juga dibaca tebal karena berharakat fathah. Dalilnya warattiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu ma sakanat. Haitsu sakanat. Ar-Rahmani mat tabi'i dibaca dua harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Dan ketika waqaf Ar-Rahman menjadi mad arid lisukun bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Ar-Rahim. Huruf ra pada lafaz Ar-Rahim adalah lam syamsiyah. Dalilnya thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i tiba thumma sil Rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ra Rahman. Dan huruf ra pada kalimat ini juga dibaca tebal karena berharakat fathah. Dalilnya waraqqiqir ra'a idza mas kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ar-Rahimi mat tabi'i dibaca dua harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Dan ketika dia waqaf maka menjadi Ar-Rahim mad arid lisukun boleh dibaca 2, 4 atau 6. Dalilnya wa mithlu dha in arada sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Maliki yaumiddin. Maliki mat tabi'i dibaca dua harakat. Dalilnya bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Yaumi. Yaum ketika dia waqaf
menjadi mad lin, maka sama dengan mad arid, boleh dibaca 2, 4 atau 6. Yaum. Dalilnya wallinu min hal ya wa wawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Ad-din. Huruf dal pada lafaz ad-din adalah lam syamsiyah. Dalilnya thanihima idza ghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i tiba thumma sil ruhman tafuz dif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Dal da' su'a. Ad-dini mad tabi'i dibaca 2 harakat. Dalilnya bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i ya yakun. Dan ketika dia waqaf ad-din maka menjadi mad arid lis sukun. Dalilnya wa mithlu dha in arada as-sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka mad tabi'i dibaca 2 harakat. Dalilnya bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i ya yakun. Dan ketika waqaf iyyak menjadi mad arid lis sukun, bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada as-sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Na'budu wa iyyaka. Wa iyyaka sama mad tabi'i dibaca 2 harakat. Dalilnya bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i ya yakun. Dan ketika waqaf maka menjadi wa iyyak mad arid lis sukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada as-sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Nasta'in. Nasta'inu mad tabi'i dibaca 2 harakat. Dalilnya bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i ya yakun. Dan ketika waqaf nasta'in maka menjadi mad arid lis sukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dalilnya wa mithlu dha in arada as-sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Sekian untuk tahlil Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 5.